Hi, good day, sir. This is my first laboratory. Sir, wait. Sir, andito po yung mga code na sinave ko. Andito yung star SSS. Ito po yung mga ng mga design. Tapos, sir, ito po yung mga nilagay kong mga code na iba po pa, sir. Tapos, ito po yung pag-loginan po, sir. Then, ito pa, sir. Ito yung register, sir. Tapos, pag yung mga password, email, ganun, sir. At et cetera po, sir. Tapos, yan. Dito po tayo sa, sir, register. Sir, pag pinindo mo yung register, magpapakita yung please fill out. Sir, tapos magpe-fill out na tayo na kahit ano dyan. Yung kapatid ko na lang, sir. Ay, si na lang, sir. Friend ko na lang, sir, si Rowena, sir. Rowena Molin. Ayun, sir. Tapos, Winang na lang, sir, Winang. Then, password, 1, 2, 3, 4, 5. That's email, Rowena. Ay, Ronak. Rowena. Okay. Yan. Tapos, contact number, kahit ano na dyan, sir. Yan, nilagay ko lang dyan. Basta niregister natin. Tapos, yan na, sir. Register success. Wait lang, SS ko. Yan. Tapos, punta tayo po dun sa po. Sa go to login. Tapos, di ba, nilagay ko po dun is Wenang po. Wenang. Then, ang password, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, sir. Nagpapakita din po yung show password po. Yan po. Nagpapakita po. Login natin. Yan po. Tapos, screenshot ko ulit po, sir. Yan. Yan na po yung UR success login po, sir. Okay na po. Tapos pag sir, kapag password naman na mali, sir, ganito po, sir. Parang lalagay ko po, bell. Yan, wait lang, sir. Tingnan natin kung bell. Ganyan magpapakita, sir. Oh. Ganyan. Incorrect user and password, sir. Oh, tapos, screenshot ko ulit, sir. Yan. Tapos, wala tayo dun to sa database, sir. Yan, sir. Data sa admin. Sir, refresh natin, sir. Kasi nag-try na po kasi ako kanina, sir. Dahil siyan, andyan na po lahat po. Pag nag-register po dyan na po magpapakita po yung, yung mga i-register mo, sir. Yan na, sir. Tinry ko kasi kanina, sir. Andyan si Ronabel, Rochelle, Rowena, ganyan-ganyan, sir. Tapos, wait lang, sir. Tapos, ang source ko naman, sir, dito po sa ChatGPT, sir. Dito po ako talaga nagpaturo, sir. Lahat ng code, lahat-lahat, sir. Yan po, andyan po lahat. Mga code, lahat po andyan na po, sir. Yan yung source ko po sa code po, sir. Yun lamang po, sir.
Thank you po.